श्रीमद्भागवत। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्द 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 पदुगळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करी हेळे तरिले ब्रज नारी। से ब्रज नारीଙ୍କ पୟରେ मन ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ। मन ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार वासुदेव। मते उद्धार वासुदेव। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद सप्तदश अध्याय। आज आमे माने पढ़िबा सप्तदश अध्याय। आपण मानक जदि मो चैनल भलो लागु थाए ताहले सब्सक्राइब करबा को जमारू भूलिबेनी। गोटे लाइक करिदेबे। कमेंट रे ओं नमो भगवते वासुदेवाय बोली लिखिदेबे। आपण माने जानिथिबे भागवत महापुराण सबुठारु श्रेष्ठ। आपण माने प्रत्येक दिन घरे गोटे अध्याय भागवत पढ़ंतु। देखिबे रोग व्याधि सबु किछि दूर होई जिवो। ताहले चालंतु सुनिबा। श्री सुत उवाच। श्री सुत उवाच। कहन्ति सुत सुध मने शुण सकल मुनि जने। से राजा सरस्वती कूले विजय चतुरंग बले। से राजा ऋषि परीक्षित तेज की प्रकाशे आदित्य। तक्षणे सरस्वती कूले पशिला गोमिथुन बेले। देखिला राजा रूप सिरी लुहार जष्टि करे धरी। स्वभावे तार शुभ्र देही कपट बेशे सज होई। सर्पर प्राय घोर नादे जष्टि प्रहारे तार पादे। स्वभावे कोई चरण प्रहार करे पुन पुन। तार प्रहारे से विकले लोचनु अश्रु जल गले। कंपई घन घन देहि मूत्र पुरी संसर्गई। तार प्रहारे धेनु नादे स्थिर नु होई चारि पादे। बसा विहीने कृष्ण देई जीव से भोजन इच्छई। तार निकटे रथे जाई सुवर्णे अलंकृत होई। अनाई वृषभ वदन गभीर कोमल वचन। बाण आरोपी धनुर्गुणे पुछई प्रहार करणे। राजवाच काहू आइलु तु पुरुष कह तोहर नाम किस। मोर शरण नर लोक एहाकु कर तु निरेख। दुर्बल प्राणी को तु बळे प्रहारु बलियार छळे। विशेष राजरूप हेउ नटर प्राय जनमहु। कह ए केवण कारण देख मोहर धनुर्बाण। देख अर्जुन संग करी निज भुवने गले हरि।
ତୁ ତ ସ୍ୱଭାବେ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କରୁ କିମ୍ପା ହତ ପ୍ରାଣ ସତରେ ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚୟ କାଳ ତ ପୂରିଲା। ପୁଣି ବୃଷଭ ମୁଖ ଚାହିଁ ସଭ୍ରମ ଚିତ୍ତେ ପଚାରଇ ବୃଷ ତୁ ମୃଣାଳ କୋମଳ ଏକଇ ପାଦ ତ ଚଞ୍ଚଳ ତିନି ଚରଣ ତୋର ଥିଲା କହିକି ହେତୁ କେଣେ ଗଲା କେଉଁ ଦେବତା କହ ତୁହି ମାୟାରେ ବୃଷ ରୂପ ହୋଇ ଏକଥା ମୋତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ମୋହର ମନ ଖେଦ କରୁ ଦେଖ କୌରବ ବଂଶ ଭୁଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ମୋହର ରାଜେ ପ୍ରାଣୀ ଲୋଚନୁ ଅଶ୍ରୁଜଳ କେବେ ହେ ନ ପଡ଼ଇ ତଳ ପୁଣି ସୁରଭି ମୁଖ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସୀ ବାକେ ପଚାରଇ ତୁ ଧେନୁ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୁ ତାହା ମୋତେ କହ ଫେଇ ତୁ ଏବେ ରୋଦନ ନ କର ମୁହିଁ ଖଳଙ୍କ ସର୍ପହର ମୁହିଁ ପାଳକ ଅଛି ଯହିଁ ମୋର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କା ନାହିଁ ଯାହାର ରାଜେ ପ୍ରଜା ବଳେ ହିଂସା କରନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଖଳେ ଆଜେବେ ରାଜା ନ ମଣଇ ତାର ରାଜୋତେ ଯଶ କାହିଁ ରାଜାଙ୍କ କୁଳ ଧର୍ମ ଏହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ ଏଣୁ ଏହାକୁ ବଧ କରି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ ବିଚାରି ତୋର ରକ୍ଷଣେ ଏ କାରଣ ଭବୃକ୍ଷ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୋହର ଚାରିପାଦ ଥିଲା ତିନି ଚରଣ କେଣେ ଗଲା ସୁରଭି ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଣି କହଇ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି ଭବୃକ୍ଷ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ତୋ ଦୁଃଖ କହ ମୋତେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ସେବକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଏ ଜଗତେ ଧର୍ମ ନ ସହେ ମହି ତଳେ ଯେ ସାଧୁ ଅଟେ ସର୍ବକାଳେ ତୋହର ବିରୂପ ଶରୀର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ ଦୁଷ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ହିଂସେ ସେ ଅପରାଧେ ଆତ୍ମା ନାଶେ ମୁହିଁ ତାହାର ଭୁଜ ଦୁଇ ଛେଦଇ ଯେବେ ଦେବ ହୋଇ ରାଜା ପ୍ରଜାର ଧର୍ମ ଏହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପାଳେ ବସୁନ୍ଧରି ଖଳଚ ଉର୍ଜ ସେ ନିବାରି ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଜଗତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପଥେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ବ ଯେତେ ହରେ ସେ ରାଜା ସୁଖେ ରାଜ୍ୟ କରେ ରାଜାର ବାଣୀ ଶୁଣି ତ ସେ ଧର୍ମ କହନ୍ତି ପ୍ରେମ ହାସେ ଧର୍ମ ଉବାଚ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ ଏବେ ଭାର ଆରତ ପ୍ରାଣୀ ଭୟଙ୍କର ଯାହାର ଗୁଣେ ଗୁଣ ହରି ସାରଥି ଦୃଢ଼ପଣେ କରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଲେଶ ବୀଜ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଯାର ଚିତେ ସେ ବାକ୍ୟ ଭେଦ ବିମୋଚନ ତାହାକୁ ବୋଲି ସାଧୁଜନ ସେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ମନ ଧରେ
आत्मार विकल्प विचारे केवले देव माया बल केवले कर्मर ए फल केवले स्वभाव ए हार ब्रह्मा शंकरे अगचर कଳି न पारे जार मने एहा के कहिब वचने ए आदि जे बुद्धि वृत्तांत तू राजा मने एहा चिंत ए मंत धर्म मुख शुणी से राजा मने मने गुणी मनरु खेद दूर कला स्वरूप धर्म को देखिला देहे उत्तरी अक्षमाल कटिरे अजीर्ण दुकूल लंबे सुंदर चारिकर शिरे शोभई जटा भार तनु शशांक बपु गंजे श्रीवत्स चिन्ह हृदय साजे जैसने तोड़ी तो तरास राजा देखिला सुप्रकाश राजांकु स्वरूप देखाई से वृष भग्न पादे रही से राजा देखी निज रूप चित्ते प्रकाशे ज्ञान दीप कपाळे देईबेनी कर धर्म को कहे नृपवर राजवाच भो धर्म धर्म कथा कहु धर्मे वृषभ रूप बहु धर्मे अधर्म जेबा न जेबा करे से प्राणी जीव थाऊ मरे देख मायार व्यग्र गति के जानी पारे चित्ते चिंती मन वचने अगचर निश्चय विचार मनर तोहर चतुर चरण प्रथम जुग आभरण तपस उच्च दया सते जे जुग अनुरूपे कृत सत्यर संगे तप गला शौच त्रेतारे रहिला द्वापर गला दया संगे मिथ्या रहिला कଳି जुगे तपकु सर्वनाश कला शौच संगे संहारिला मन रहिला दया बळे चरण रहिला निश्चळे एबे जे अछि एक पाद ए कଳି एहाकु आपद कठोर तप जे पाळिब से प्राणी कृष्णंकु पाइब ऐसे सत्य जुग सत्य भाव ए कଳି अंते प्रकाशिब ए भूमि भारा भर हरि श्रीकृष्ण गले अपसरी कृष्णर पाद पद्म रेख जेते कृत्य कौतुक पवित्र सुंदर शरीर देखिया नंद सुर नर से हरि छाड़ी गले जेबे देख ए हार दुख एबे दुर्भागी प्राय अधमुखी कांदई अति दुखे दुखी पापिष्ठ क्षुद्र घाती जेते सर्वे भुंजिबे मिली मते ए रूपे धर्म वसुंधरी वाक्य बोधने बस करी तीक्ष्ण खड्ग धरी हस्ते मिलिल
କଳିର ଗ୍ରତେ ଅଧର୍ମ ହେତୁ ବଳେ ମାରି ମୁହିଁ ପାଳିବି ବସୁନ୍ଧରି ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତା ବଚନ ପଡ଼ିଲା ନୃପତି ଚରଣ ପ୍ରାଣ କାତର ଉଦବେଗେ ପଡ଼ିଲା ରାଜା ପାଦ ଯୁଗେ ସେ କଳି ପ୍ରାଣର ବିକଳେ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଣ କଳିର ବିକଳ ସ୍ୱଭାବେ ମେଦିନୀ ବତ୍ସଳ ତାର ବିକଳ ମୁଖ ଦେଖି ଖଡ଼ଗ ଭୁଜେ ଉର୍ଦ୍ଧେ ରଖି ଦଶନ ଛନ୍ଦି ଓଷ୍ଠେ ଧରି କଳିକି କହେ ରୋଷ ଭରି ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ତୁ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଧରି ପାଦେ ପଡ଼ିଲୁ ଭୟ କରି ଅର୍ଜୁନ ବଂଶେ ଜନ୍ମ ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜୁ ନାହୁଁ ଚିତେ ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧୁ ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ବଚନ ଶୁଣ ଏବେ ମୋହର କ୍ଷେତ୍ରେ ନ ପଶିବୁ ଯେବେ ଜୀବନେ ତୁ ବର୍ତ୍ତିବୁ ତୁ ଯହିଁ ଥିବୁ ରାଜା ଘରେ ଅଧର୍ମ ଯୁଥ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ଲୋଭ ଅନର୍ଥ ଚୌର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏ ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଅଧର୍ମ ଦମ୍ଭ ଦୁର୍ଜନେ ଆଚରିତେ ମାୟା କଳହ ମୋହ ଯେତେ ତୋହର ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି ଏତେ ମୋ ପୁରେ ଥିବୁ ତୁ କେମନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଥିବେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ତହିଁ ନ ପଶିବୁ ସମ୍ଭ୍ରମେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ତ୍ତେ ଯେତେ ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ହରିଚରଣେ ପୂଜା କରି ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ନର ହରି ସ୍ଥାବର ଆଦି ଚାରି ଦେହେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପୀ ରହେ ସେ ହରି ପୂଜା କରେ ଯେହି ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ତୋର ନାହିଁ ଏ ଧର୍ମ ତୋହର ପ୍ରମାଣ ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଶୁଣି ସେ ରାଜାର ଉତ୍ତର କଳି କମ୍ପଇ ଥରହର ଉଚ୍ଚେ କମ୍ପାଇ ଅଶିବର ତେଜେ କମ୍ପିତ ଦଣ୍ଡଧର ଏମନ୍ତେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ କହଇ ଶିରେ କର ଦେଇ କଳି ଉବାଚ ଭୋ ରାଜା ତୋହର ଚରଣେ ଥିବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରମାଣେ ତତେ ଦେଖଇ ମୋର ପଛେ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତ ତୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବିଚାରି ମତେ ସ୍ଥାନ କର ଯହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥିବି ମୋହି ତୋହର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି କହନ୍ତି ସୁତ ତୋ ସମନେ ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନେ କଳି ବଚନ ଶୁଣି ହସି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ରାଜ ଋଷି ଚାରି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥାନ କଲା ନିତ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଯହିଁ ମେଳା ଦ୍ୟୁତ କାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନେ ପ୍ରାଣୀ ମରଣ ଯେ ବାସ୍ତାନେ ଶୁଣି କହଇ କଳି ଯୁଗ
मोर ए स्थान चारि भाग मु तो ही थिबि निरंतरे पंचम भाग दिय मोरे कलिर वाक्य शुणी चित्ते सुवर्ण देला तार हस्ते ए पंच स्थान पंच गुण ब्राह्मणे सावधाने शुण मिथ्यावशयी द्यूत मध्ये काम कामिनी मद साधे प्राणी मारणे राजगुण सुवर्ण मध्ये रिपुगण ए पंच स्थान तारे देला जहिय धर्म संग मेला तक्षणे राजार वचने कळी बसिला पंच स्थाने प्रणमी अभिमुन्य बळा कळी जुगकु स्थान देला से धर्मशील जेन्हे मेरु स्वभावे लोकपति गुरु तपस उच्च दया तिनी वृषभ पादे एणे मानी निज विषयर पालने वर्तिला ए चारि चरणे स्वभावे स्वधर्म पालने राजा उचित ए प्रमाणे धर्म नंदन धरी कोळे तपे अरण्य जीवा काळे एमंत शिक्षा ताकु देई स्वर्गे चलिले पांच भाई सेही प्रकारे मने गुणी धीरे कौरव शिखामणि हस्तिनापुरे राजनीति प्रजा पालने चक्रवर्ती एमंते अभिमन्यु सुत प्रजा पालने सौविदित जाहार राज्य तुम्भे थाई हरि भजने पाप दही से हरि चरित विश्वास कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रह नाम सप्तदशोऽध्याय। अष्टादशोऽध्याय। श्रीसुत उवाच कहन्ति सुत शुद्धचेता शृण सकल ब्रह्मवेत्ता द्रोणकुमार शराघाते प्राणे बञ्चिला गर्भगते गोविन्द अनुग्रह भावे बञ्चिला जननीर गर्भे ब्राह्मण कोपे शाप देला तक्षक दंशु जे बोइला तेणु तक्षक ताकु बळे देहे दंशिला गंगा जळे मरण जानी महीपति हृदये चिंतिला श्रीपति कृष्ण महिमा परिमाणी व्यासनंदन मुख शुणी गंगारे छाड़ी निज प्राण गोविंदे पशिला तक्षण कृष्णर गुण गाथा पंक्ति ए आदि हृदय रे चिंती कृष्णर कथा मृत तुंडे कही रोमांच जार पिंडे सदा काले जे ताहा चिंती मरणे किबा तांक भ्रांति से राजा जेते दिन थिला संसारे कली न पशिला नंदन जेते बेले तनु छाड़िला मही तले तक्षणे अधर्म पुरुष
ସଂସାରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ, ସେ ରାଜା ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସରଦାଇ। କୁଶଳ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି, ସେ ଫଳ ଏ ଦେହେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଇତର କର୍ମ ନ ଲାଗଇ, ଯେ ଶୁଭ କର୍ମେ ନିତ୍ୟ ଥାଇ। ଯେ କଳି ଯୁଗ ଭୟଙ୍କର, ସ୍ୱଭାବେ ସୁଧୀର ଗଭୀର। ନିରତେ ଅପ୍ରମିତ ଦେହି, ସିଂହର ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମଇ। ପ୍ରମତ୍ତ ପ୍ରାୟ ବଳ ମଧ୍ୟେ, ସେ କଳି ବିହରେ ଆନନ୍ଦେ। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ଗୁଣ ଗାଥା, କହେ ନିରତେ କୃଷ୍ଣ କଥା। ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ, ଯେଣୁ ପୁଛିଲ ଅନୁରାଗେ। କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ଗୁଣ ଗାଥା, ଏ ସାଧୁ ଜନ ମଧ୍ୟେ କଥା। ଯାର ମହିମା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସାଧୁ ଯୁଥେ। ନିତ୍ୟ ଯେ ତାର ପାଦ ଚିନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେ ଗୋବିନ୍ଦେ ସେ ପଶନ୍ତି। ସୁତ ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ସନକ ଆଦି ବିପ୍ରମଣି। ଆନନ୍ଦେ ଉଠି ସର୍ବଜନ, କର ପ୍ରସାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ସୁତଙ୍କୁ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ, ଭୋ ସୁତ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ସନକ ଉବାଚ, ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ ଦେହି, ଚିରଜୀବିତ ହୁଅ ତୁହି। ଆମ୍ଭେ ଯେ ନର ଦେହ ବହି, ତୋର ନିକଟେ ସୁଖେ ରହି। କୃଷ୍ଣ ଅମିୟ କଥା ମାନ, ତୋର ବଦନୁ କଲୁ ପାନ। କରି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନା କେତେ, ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ମତେ। ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ, ବେଦ ବଚନେ ମହଗତ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଧୂମେ ଧୂମାକୁଳ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମାହୀନ ବଳ। ଫୁଟିଲୁ ଯଜ୍ଞ ବାଟେ ରହି, ପଥୁକି ଯେତେ ଶ୍ରମ ପାଇ। ତୁ ଯେ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରମ ଜାଣି, କୃଷ୍ଣର କଥା ମୃତ ଜାଣି। ଜ୍ଞାନ କରାଇ ଶ୍ରୁତି ମାର୍ଗେ, ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ରଖ ଏବେ। ହରି ଭକତ ଜନ ସଙ୍ଗେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚେ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ, କେ ତୁଲ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏଣୁ ଯେ କରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସେ ତୋରେ ଭବ ତରଙ୍ଗ। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନେ ଆଶା ଯେତେ, ଅଧିକ କିବା ଏ ଜଗତେ। କୃଷ୍ଣର ରସ କଥା ଯେତେ, ତାହା ବିଶ୍ୱାସୀ ହୃଦ ଚିତ୍ତେ। କେ ଅନ୍ତ ଜାଣିବ ତାହାର, ଯେ କର୍ଣ୍ଣେ ଜିହ୍ୱା ସୁଖ କର। ଯାହା ଗୁଣରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲାଇ। ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଯାର ଅନ୍ତେ, ପ୍ରମାଣି ନ ପାରେ ଜଗତେ। ଏଣୁ ଭକତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଭାବୁକ ମଧ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ବର। ମହତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରଣ, ଯାହାର ଅଭୟ ଚରଣ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଉଦାର ଚରିତ,
विशुद्ध रसे आम्भ चित्त लभिला मधुकर प्राय भमुनि कह तु सदये कह गोविंद गुण गाथा जेणे छाड़िब भव चिंता से महाभाग परीक्षित भक्तंक मध्ये बुद्धिमंत व्यासनंदन साधु बाणी आनंदे गंगा तीरे शुणी गरुड़ ध्वज पाद तले प्राण निवेशी गंगा जले पशिला सर्व दुख तेजी हरि चरणे भाव बुझी आर चरित जग सार जेणु से भक्त मध्ये बर अनंत चरित संयुक्त जे कर्म कृत परीक्षित से जेऊ भागवत पुण्य कही तो शिव आंभ मन शुणी कहन्ति सुत मुनि विप्रंक भाव हृदय घेनी श्रीसुत वाच कहन्ति भाग्य महर बुधंक मध्ये पुरस्कार ए भवे जन्म मोर देहि दुष्कृत कूल मध्ये रही महत जन कुजे पाई तार दुष्कृत दोष काहि कृष्णर नाम जे गुणन्ति जे अबा श्रवणे शुणन्ति से हरि सर्वभूते थाई शरण रक्षण बोलाई जार निरोधे वेद पथ अनंत शक्ति जे अनंत जोग समाधि पथे चिंती जे लक्ष्मी कटाक्ष इच्छन्ति से लक्ष्मी सर्वगुण छाड़ी जार चरणे चित्त बढ़ी नित्य बसई वक्षस्थले ध्यान निरपि पाद मूले कृष्णर पाद पद्म गंधे भृंग जे सने मकरंदे जाहार पाद पद्म लागी स्वभावे गंगा सौभागी जे जड़े बिरंची आनंदे पूजिले जार पद्म पादे से गंगा जल ए जगते पूजन्ति बिरंची सहिते प्रमत्त प्राय बल मध्ये से कली बिहरे आनंदे ए परीक्षित गुण गाथा कहे निरते कृष्ण कथा भावे कहिली तुम्भ आगे जेणु पुछिल अनुरागे कृष्णर जेते गुण गाथा ए साधु जन मध्ये कथा जार महिमा शुद्ध चिते कही बंचन्ति साधु जुथे नित्य जे तार पाद चिंती निश्चय गोविंदे से पसंती सुत वचन कर्णे शुणी सौनक आदि विप्रमणि आनंदे उठी सर्वजन कर प्रसारी अन्य अन्य सुतंकु करन्ति कल्याण भसुत सावधाने शुण सनक वाच निर्मल जस गुण देहि चिरजीवित हुआ तुहि आंभे जे नर देह बहि
तोर निकटे सुखे रही कृष्ण मिय कथा मान तोर बदनु कलु पान करी बंचिबु दिना केते शुद्ध विवेक ज्ञान मते ए यज्ञ कर्म आंभ चित वेद वचने मोहगत ए यज्ञ धूमे धूमाकूल आंभर आत्माहीन बल फुटिलु यज्ञ बाटे रही पथुकी जेते श्रम पाई तुझे आंभर श्रम जानी कृष्णर कथा मृत बाणी आन कराई श्रुति मार्गे आंभ जीवन रख एबे हरि भक्त जन संगे जे प्राणी बंचे नाना रंगे से साधु संगे स्वर्ग मोक्ष के तुल्य करिब प्रत्यक्ष एणु जे करे साधु संग से तरे भव तरंग प्राणी जीवने आशा जेते अधिक किबा ए जगते कृष्णर रस कथा जेते ताहा विश्वासी हृदय चिते के अंत जानिब ताहार जे कर्णे जिह्वा सुख कर जाहा गुण रे अंत नाही स्वभावे निर्गुण बोलाई भव विरंची जार अंते प्रमाणी न पारे जगते एणु भक्त प्राणींकर भावुक मध्ये तुम्भे वर महत्व प्राणींक शरण जाहार अभय चरण से कृष्ण उदार चरित विशुद्ध रसे आंभ चित लभिला मधुकर प्राये भमुनि कह तु सदये कह गोविंद गुण गाथा जेणे छाड़िब भव चिंता से महाभाग परीक्षित भक्तंक मध्ये बुद्धिमंत व्यासनंदन साधु वाणी आनंदे गंगा तीरे शुणी गरुड़ ध्वज पाद तले प्राण निवेशी गंगा जले पशिला सर्व दुख तेजी हरि चरणे भाव बुझी तार चरित जोग सार जेणु से भक्त मध्ये वर अनंत चरित संयुक्त जे कर्म कृत परीक्षित से जेउ भागवत पुण्य कहित शिव आंभ मन शुणी कहन्ति सुत मुनि विप्रंक भाव हृदय घेनि श्रीसुत उवाच कहन्ति भाग्य ए मोहर वृद्धंक मध्ये पुरस्कार ए भवे जन्म मोर देहि दुष्कृत कूल मध्ये रही महत जनकु जे पाई तार दुष्कृत दोष काहि कृष्णर नाम जे गुणन्ति जे अबा श्रवणे शुणन्ति से हरि सर्वभूते थाई शरण रक्षण बोलाई जार निरोधे वेद पथ अनंत शक्ति जे अनंत
যোগ সমাধি পথে চিন্তি যে লক্ষ্মী কটাক্ষ ইচ্ছন্তি ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଯାର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ନିତ୍ୟ ବସଇ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଧ୍ୟାନ ନିରୋପି ପାଦ ମୂଳେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ ଭୃଙ୍ଗ ଯେ ସନେ ମକରନ୍ଦେ ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଗି ସ୍ୱଭାବେ ଗଙ୍ଗା ସୌଭାଗୀ ଯେ ଜଳେ ବିରଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜିଲେ ଯାର ପଦ୍ମ ପାଦେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏ ଜଗତେ ପୂଜନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ସହିତେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବବନେ ସେ ଜଳ ପବିତ୍ର ଜଗତେ ଚିନ୍ତି ନ ପାରେ ମୁନି ସନ୍ଥେ ଏମନ୍ତ ଯାହାର ମହିମା ତବିନୁ କେବା ପୁଣ୍ୟତମା ଯାର ଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଗଣେ ସମାଧି ଯୋଗ ଆଚରଣେ ତାର ବିଷୟ ମୁନିଗଣ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ସୁମରଣ ଭକ୍ତି ସମାଧି ଦୃଢ଼ ମନେ ତରନ୍ତି ସଂସାର ବନ୍ଧନେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ପୂର୍ବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମତେ କହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା କିଅ ବା ତାର ଗୁଣ ସୀମା କହିଲି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେହ୍ନେ ଆକାଶ ଅନ୍ତ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣର ମହିମା ତେମନ୍ତ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ପଥ ତାର ବାରତା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକେ ନ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବିଚାରି ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣର ମହିମା ବିଚାରି ସହସ୍ର ଜନ୍ମେ କେବା ପାରି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ ହରିଚରିତ ସାବଧାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏକ ଦିନେ ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲେ ବନେ ମୃଗ ନ ପାଇ ଘର ବନେ ক্ষুদিত তৃষিত বদনে জଳ ନ ପାଇ ପଥ ଶ୍ରମେ ମିଳିଲା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଦେଖଇ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ ଆନନ୍ଦେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ ଆତ୍ମା ନିବେଶି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଅନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ବୁଦ୍ଧି ପବନ ନବ ଦ୍ୱାରେ ରୁନ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ପରିହାରେ ଧ୍ୟାନେ ପ୍ରବେଶ ନିତ୍ୟ ପୁରେ ଆଧାର ନାଭି ହୃଦେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ମନ ପବନ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ସର୍ବବିକାରୁ ସେ ଅତୀତ ସ୍ଥାନ ନିବେଶି ବ୍ରହ୍ମସୂତ କପିଳ ଜଟା ଭାର ଶିରେ ହରିଣ ଚର୍ମର ଉପରେ ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ ତୃଷିତ ତାଳୁ କଣ୍ଠ ହୋଇ ଜଳ ମାଗିଲା ମହାରାଜା ଇଚ୍ଛଇ ଆପଣାର ପୂଜା ଉଦକ ଆସନ ଏ ଆଦି ଅତିଥି ପୂଜାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଘ୍ୟ ସୁକୃତ ସାଧୁବାଣୀ ନ ଲଭି କୋପେ ନୃପମଣି
ମନେ ବିଚାରି ନୃପରାଜ ଅବଜ୍ଞା କଲା ମତେ ଦ୍ୱିଜ। ক্ষুধা ତୁଷାରେ ଜଳେ ମନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅଚେତନ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧେ କପାନଳେ ମୃତ ଉରଗ ଧନୁ ହୁଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ପଥେ ଚଳଇ ନୃପମଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ମନେ ଗୁଣି। ବୋଲଇ କପଟ ଏହାର ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧି ଗୋଚର। ଏଡ଼େ ଅବଜ୍ଞା ନର ଦେହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମେ କେବା ସହେ। ଏମନ୍ତେ ଗଲା ନରନାଥ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୁତ। ବାଳକ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ତେଜେ ଅନଳ ରୂପ ଧରେ। ରାଜାର ଆଗମନ କଥା ପିତାର ଯେମନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାଳକ ମୁଖୁ ଶୁଣି କୋପେ ମିଳିଲା ପିତାର ସମୀପେ। ପିତାର କନ୍ଧେ ସର୍ପ ଦେଖି କୋପେ ଚଞ୍ଚଳ କଲା ଆଖି। ସଂସାର ଧର୍ମ ଯେ ପାଳକ ଦେଖି ତାହାର ବିବେକ। ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଳେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଛନ୍ତି ଯାକୁ ବରି ସକଳ ଯାଗ ଆଦି କରି। ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ଦୂରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଭାଣ୍ଡ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ବରି ଯଜ୍ଞରେ ଦ୍ୱାରପାଳ କରି। ଉତ୍ପଥଗାମୀ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାତ ଏ ଜଗତେ। ସେ ଯେଣୁ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ତେଣୁ ଏ ଅବଜ୍ଞା ହୋଇଲା। ଏ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରେ ରହିଲେ ଧର୍ମ ନଥିବ ଏଥୁ ଭଲେ। ଦେଖ ମୋହର ବିପ୍ରପଣ କରିବି ଏଥିର କାରଣ। ଏମନ୍ତେ ବାଳକ ଯେ କହି ରଙ୍ଗ ନୟନେ ରୋଷ ବହି। କୌଶିକି ଜଳେ ହସ୍ତ ଭରି ମାର୍ଜନା ଆଚମନ ସାରି। ରାଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ମନେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରଣ ବଚନେ। ଅଧର୍ମ ସମ୍ପଦ ବିଚାର ଅନ୍ୟାୟ କଲା ଯେ ପାମର। ଆଜୁ ସମ୍ପତ ଦିନ ଶେଷେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରସେ। ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଖାଉ ଏ ପାପୀ ଜଗତେ ନଥାଉ। ମୋର ପିତାର ଦ୍ରୋହ କରି ଏ କିମ୍ପା ଥିବ ଦେହ ଧରି। ଏମନ୍ତ ଶାପ ତାକୁ ଦେଇ ମିଳିଲା ପିତା ପାଶେ ଯାଇ। ପିତାର ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଖି କାନ୍ଦଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ସୁତର ଦନ କନେ ଶୁଣି ଧ୍ୟାନ ତେଜିଲା ବିପ୍ରମଣି। ସେ ଅଙ୍ଗିରସ ନିଜାସନେ ଚାହିଁଲା ଉନ୍ମୀଳ ଲୋଚନେ। ଆପଣା ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଖି ଉଠିଲା ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ। ଗଳାରୁ ସର୍ପକୁ ପକାଇ ପୁଛଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ। ହେ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦୁ କିସ ଅର୍ଥେ
के प्राणी शोक देला तते पिता वचन शुणी बड़ा संक्षेपी समस्त कहिला सुत वचन शुणी करने कोप बसिला पिता मने पुत्र को चाहि कोप भरे कहई निष्ठुर उत्तरे अल्प अपराधे तुही दुर्बुद्धि होइलु किं पाई जाहार भुज आश्रय करी धन संपद सुख सिरी प्रजाए सुख जे भुंजंती के अछि तार द्रोह चिंती विष्णुर अंशे नरपति जनमी मेदिनी पाळंती एबे राजार अन्ते मोहि चौर्य बळे दर्प बही धन हरिबे अन्य अन्य प्रजा पशिबे घर बने धर्म छाड़िब चारि पादे जेबे लिहिला अछि बेदे से धर्म तेजी दुरांतरे पशिबे अधर्म भावरे केहु वर्तिबे अर्थ कामे वर्तिबे स्वान कपि धर्मे जे धर्म पाळे करी स्थिति सुकृतवंत चक्रवर्ती कला जे तिनि अश्वमेधी आगम निगम प्रसिद्धि खुदा तो सारे भूलिबने मिलिला मोहर आश्रमे ताहाकु आस्था तु न कलु विशेष घोर साप देलु से आंभ साप योग्य नुहे अशेष धर्मे देह बहे निष्पाप भृत्यंकु जे बळे द्रोह चिंतन्ति अवहेळे अल्प दोषे तु बालक मोहर मने देलु शोक एमन्ते मने कृष्ण ध्याई ब्राह्मण बोले त्राहि त्राहि भनाथ करुणा सागर बालक दोष क्षमा कर तोहर भक्त जन जेते कोप न थाई तांक चिते प्राणींक अपराध सहु तोहर भाव नित्य बहु अति अन्याय कर्म मोर सुकर्महीन दुराचार निरापराधे द्रोह चिंती ए मोर चित्ते गुरु भ्रांति एडे अधर्म कर्म मोर देहे लभिली दामोदर दुख लभिली मुनि कटे ए घोर संसार संकटे एमन्ते पुत्र अपराधे महत शास्त्र अपवादे अनुतापित विप्रवर कहे गोविंद रक्षा कर राजा जे अपराध कला से कथा मने न घेनिला ए नर लोके साधु जेते कोपन बसे तांक चिते प्राणींक दोष न धरन्ति समता दृष्टि आचरन्ति सुसाधु जनंकर कथा केबे हेनु होई अन्यथा कहई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत सुजन जनंकर हिते
जेबा प्रकाशे मोर चित्ते सुजने नघेनिब दोष मुतुम्भ दासंकर दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे परीक्षित ब्रह्मशापलभने नाम